So what's up guys? So ngayon welcome back sa ating channel at ngayon maglalaro ulit tayo ng another horror map. So ang map ngayon ay The Doom of Satan's Slave. So yeah. So read me. Rule number 1. Audio settings 0. Do not change the other settings. Single player is highly recommended. Multiplayer compatible but only the first player host can complete the quest map. By Papa Alsa, YouTube Alsa Hungo, this mention. Sure. So yeah. Ano? Proudly made in Indonesia. Paano tayo magsisimula? Hey, paano na? Paano to start? Ito. Start button. Warning, this map contains jump scares. 9, basta 9. Yung sana all may laptop. Hindi mo open. Shut. Ay sayang. Baka lumabat. Picture. Yan ba ako? Malaya pa naman dyan, diba? Oh. 9. Hindi na buksan. Sige. Mabawal. Ito. Wala rin. Kahit nabuksan siya. Bakit hindi nabuksan? Problema. Liwag. Kapinipilit. Read diary from Jill's bookshelf. Bookshelf. Ayun. Hindi mo ba nakikita? Masyado ka bang nabubulag ng katotohanan? Dear Diary, I'm in the 3rd year of high school and will soon graduate. My dad has become even busier since becoming a regional official. My mom was just a bedridden, sickly, unable to get up and unable to speak. Today is Adik's 10th birthday. Happy birthday, my little brother. Best wishes for my family. Amen. So, ano na? Okay na yun. Then lumabas. Sa pwede. Bathroom. Pagkagising, mag-bootroom. Adik's room. Adik sa'yo. Ano? Waduh, kesiangan gue. Kagak sempet mandi nih. Langsung pakai seragam aja deh. Seragam gue mana ya? Where's my uniform? Find and wear your school uniform. Nagulat talaga ako doon Wala pa, nagugulat na agad ako. Stick matisim. Tingnan natin kung bagay. Oke, sim udah rapi. Langsung berangkat deh. Go to school. Wait lang. Bakasyon pa nga eh. Ba't papapasokin na agad ako? Hindi pa ako nag-aalmusal Walang almusal dito eh. Hindi pa sanay mag-almusal dito. Wala ba talaga almusal? Nakabukas pa yung TV Tayin ko muna, sayang ng kuryente. Yun pa pala si Diwag. Alis na ako. Go to school. Saan papuntang school? Player's house. Garage. Baka may kotse pala tayo eh. Pwede mag-kotse na lang ako. Kotse lang naman eh. Kotse. Uy, pwede mag-kotse. Ako maglakad. Sige na, punta na lang school. Hanapin ng mapa men. Company. High school. Doon may school. Sige. Ito na ata yung school. Ay, hindi pa. Ito ata. Ito ba? Ito na.
Tok. Woi, lu pada gak ke sekolah? Kelas. Emang boleh jam segini masuk sekolah? Mending mabar gak sih? Yoi. Sini aja bro, nongkrong bareng kita. Gak usah Woi, mau sekolah. batin kayo. Mga batin. Mau mabar? Ogah. Gua mau sekolah aja. Weh, just Biar untuk bisa nyalek. Deh. Yan, be a good boy. Bawal ka magkating. Kasi hindi naman talaga ako nagkakating. School parking lot. Yan, mga bulakbol yun ay estudyante. Huwag yung gagayahin yung mga bata. Okay. Alas 3 na ng hapon. Uwian na. Baik anak-anak, Uwian na. pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan PR kalian di rumah ya. Homework. Oh iya, sekarang ini sudah musim hujan loh, jadi kalian jangan main jauh-jauh ya. Oh. Kenapa? Karena menurut ramalan cuaca, daerah kita adalah daerah rawan banjir. Oke? Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat siang. See you Selamat siang. tomorrow. Went straight home to close live streaming. See you tomorrow. Live streaming. Streamer tayo dito. Ay, ang pinakahanap mo dyan, ha? Bawal yan. Buru-buru amat gue. Ngobrol dulu lah bentaran. Sino bang friend mo dito? Ilang friend mo lang ba? Siguro. Teman-teman. Ay, ikaw. Kaibigan ba kita? Cuy. Hey, dude. Gua gabut nih. Nongkrong dulu yuk. Biasa di warung belakang. Iya lu cuy, udah lama gak nongkrong. Agak bisa gue cuy. Adik gue kan ulang tahun. Lagian gue juga harus jagain nyokap gue. Elah lu mah cemen cuy. Ya udah deh kalau gitu. Sempat sembuh ya buat nyokap lu. Salamin juga buat adik lu ya. Bilang selamat ulang tahun dari gue. Oke cuy, gue cabut ya. Alright guys, see you guys later. Okay, hindi na tayo lumabas. Ikaw bro, hindi ka pa lalabas bro. Huwag. Buru-buru amat gue. Ngobrol dulu lah bentaran. Buru-buru amat gue. Ngobrol dulu lah bentaran. Ano bang gusto mong gawin? Ha, ikaw ata, kakasawin ba ata? Dude, kailan ba kita kakasawin? Hindi, huwag. Ito. Hindi rin. Ito, kailangan. Kamu mau ikut nggak? Emang kalian cuy pada mau kemana nih? Kita mau nonton bioskop. Ikut yuk. Ya maaf, aku nggak bisa ikut. Aku harus jagain ibuku. Dan hari ini kan adikku ulang tahun. Kamu berbakti ya. Salam buat adikmu ya. Dan semoga ibumu cepat sembuh. Oke, aku pamit duluan ya. Dah. Bye. Bye. So, Buru-buru amat gue. Ngobrol dulu lah bentaran. Kau sabihin ba't to lahat? Ay, ikaw ba may sasabihin ka sa akin? Cuy, dengerin nih lagu favorit gua. Lagu apaan nih? Dengerin ya. Om Anton lagi maraton. Hey. Uy, ang ginagawa mo, hey. Ito pa. Ba't sumasayaw ka na? Buku gue mana ya? Bro, tolong cariin buku gue dong. Lupa gue naruh di mana? Hanapin, ikaw nakawala. Ito, book mo. Visit mo. Tayong tao. Buku apaan nih? What book is this? Ritual mengabdi setan. Book satanic word. Gue tanya orangnya aja deh. Just like that. Ito ang bibigyan natin. Book of satanic rituals. Oi, Ini buku yang lu cari. Ngapain lu baca buku ginian? Udah, jangan ikut campur lu. Pulang sana. Mau dibantuin malah gitu lu. Dah, mau balik aja deh. Udah hujan juga nih. Better you go home now, it's raining. Baliw ka. Hinahanap-hanap mo ako tapos wala kang sasabihin. Assalamualaikum.
Waduh, basah kuyup gini lagi. Langsung ganti baju aja deh. I better change my clothing. Take off your school uniform in your room. Kaya ko dito ko naalis eh. Take it up. Tapos, Ibu telepon. HP gue bunyi itu. Ibu telepon. Gue taruh mana ya? Ibu telepon. on your phone, listen to the ringtone. Dito siguro. Ibu telepon. Ano sumunod sa... Ibu telepon. Ba't dito to? Ibu telepon. Lah, HP gue di sini. Dang, Pasti kerjaan adik gue nih. Bokapnya nelfon. Ini gue dipanggil deh. Gue cek dulu ah. Halo Mam, manggulat ako guys. Oh my god. Lang ngerti. Ini cellphone rin. Bu, Ma'am, are you ibu lapar ya? Bentar ya, aku masakin ayam dulu. I cook chicken now. Hah? Meron ng ano ah. I cook the chicken. May naluto na dito. So, sino ang nagluto? Hala. Tinaalis. Walang mga laman, man. Oh, man. Paano ito give your mama cooked chicken? Hindi na eh. Ano ba matatanggal? Dito sa fridge. Sabing cook back raw. Sarah. Saan ka lutuin ka? Saan ako ng uling? Ano ba yan? Daming problema sa buhay. Pakain ka ng hilaw. Mama to na. Hey you, wanna fight? Walang ulit eh, paano ko ito lulutuin? Dito. To! Ha! Wala yung kaninang laman. Niluloko mo ba ako? Oh my god ka. Tingnan natin. Maluto. Ang tagal maluto, ang tagal, kahit isa lang sigurong ibigay natin. Pwede na yan. Pwede na to. Hindi naman siguro ito maubos. Isa nga nakuha, okay na yan. Let's go, chicken lang ang pagkain natin, walang kanin. Bu, ini ayamnya udah matang. Dimakan ya, biar cepat sembuh. Terus kalau ada apa-apa, telepon aja ya Bu. Ntar aku langsung samperin Ibu. Dah ya Bu. Aku mau ke kamar adik dulu. Mau ngucapin selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy na birthday mo pa. Brother, where are you? Tama na paglalaro. Happy na birthday mo. Adik, selamat ulang tahun. Mau kado apa dari kakak? Happy na birthday mo. Aku mau kado robak kak. Birthday mo. Pasti deh, udah tahu kakak. Tenang, kakak udah beliin. Bentar ya, kakak ambil dulu di kamar. Wala nang laman ng mga juice dito, baka magkalaman naman to.
Loh, kok nggak ada di kamar? Pasan gue taruh sini. Aneh banget. Gimana ya? What? So, yun nga. Di ko na siya manap. Panatamad na ako. So, dito ko na tatapusin siguro. Next video ko na lang to tapusin lang to. So, yun know, thanks for watching. Bye-bye!